नून लीग को बयानिया मिल गया। नून लीग का तो बयानिया ही गुमशुदा है। नून लीग ने कंप्रोमाइज करके और जिस तरह से लाडले का टाइटल लेके और जिस तरह से इमरान खान ने फौज को ललकारा, अमेरिका को ललकारा, एब्सोल्युटली नॉट कहा, साइफर का मामला लेकर आया, बयानिया तो उसके पास चला गया है। नवाज शरीफ और नून लीग के पास तो बयानिया नहीं रहा कि जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद है। पोटियंस को कल से चुप लगी हुई है, जैसे माँ मर गई है, कि नून लीग की मरियम औरंगज़ेब हों, ख्वाजा आसिफ, हर एक का लहजा बताता है कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी और मामला ऐसे जजों के एहतसाब तक भी जाएगा। नून लीग को बयानिया मिल गया। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई? नून लीग का तो बयानिया ही गुमशुदा है और अब तक सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि नून लीग ने कंप्रोमाइज़ करके और जिस तरह से लाडले का टाइटल लेके और जिस तरह से इमरान खान ने फ़ौज को ललकारा और जिस तरह से उसने अमेरिका को ललकारा, एब्सोल्युटली नॉट कहा और फिर साइफर का मामला लेकर आया, तो बयानिया तो उसके पास चला गया है। नवाज शरीफ और नून लीग के पास तो बयानिया नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफ़ा नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद है और इसीलिए पोटियंस को कल से चुप लगी हुई है। लगता है जैसे माँ मर गई है, जबकि नून लीग की मरियम औरंगज़ेब हों या ख्वाजा आसिफ, हर एक का लहजा बताता है कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी और मामला ऐसे जजों के एहतसाब तक भी जाएगा। इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब भी ये बात कर चुकी हैं और ख्वाजा आसिफ ने तो उससे भी ज़्यादा तुंदो तेज़ लहजे में और इन्हें शर्म दिलाने के और कहा कि ज़िल्लत इनके हिस्से में आएगी ऐसे जजों के कि जिन्होंने पनामा का मुकदमा में नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, मुल्क को डीरेल किया था, बला बला और बहुत कुछ कहा गया। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि जस्टिस एजाजुल अहसन के जो सरप्राइज़ एक रेजिग्नेशन उनकी तरफ से आया, उसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सर्कल्स हैं, जो उनके हलके हैं, उनके अंदर एक पशमुर्दगी पाई जाती है और नून लीग जो है उसके यहाँ थोड़ी सी ताज़गी, थोड़ी सी फ्रेशनेस और थोड़ा सा फ्रेश एयर का एहसास हो रहा है। और बात यह है कि इसके बाद वो जब एहतसाब की और इनका हिसाब लेने की बात नवाज शरीफ भी कर रहे थे, मरियम औरंगज़ेब ने भी की है और इसी तरह से ये बात ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि ऐसे जजों के लिए तो कोई भी जो उनके पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, जो उनके पेंशन्स हैं, उसके ऊपर उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए और उनको तो एक सज़ा देनी चाहिए, ऐसी एक मिसाल और नमूना बनाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो कोई आइन के साथ खिलवाड़ करेगा, पार्लियामेंट के साथ खिलवाड़ करेगा और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, लीडर्स को घर चलता करेगा, उनको भी वैसी ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसके ये जो तमाम बात मैंने की है, इस बात का नून लीग अपनी इंतखाबी मुहिम जिसका कि आगाज़ एक आधे दिन में होने जा रहा है, खूब ढंढोरा पीटेगी और खूब इस हवाले से बातें करेगी और ये बताएगी कि देखिए आपके लीडर के साथ ज़्यादती हुई थी और अब जिन्होंने ज़्यादती की थी वो आज ख़ुद भाग गए हैं। ये कहा जाएगा वो दुम दबाकर भाग गए हैं। ये कहा जाएगा कि इमरान खान के साथ भी अब चूँकि उसके ये सहूलतकार बने हुए थे और ये सहूलतकार जब पीछे हटेंगे तो फिर आपको असल चेहरा नज़र आ जाएगा और जहाँ ये ढंढोरा उनका पीटना ख़त्म हुआ करेगा, वहाँ से नवाज शरीफ अपना तरक्की का एजेंडा पेश करना शुरू कर दिया करेंगे, मंशूर पेश करना शुरू कर दिया करेंगे कि हम किस तरह से 2013 में हमने चमत्कार दिखाया था, हमने कर दिखाया था, हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी और अब हम 2024 में भी इस मुल्क के अंदर से महंगाई का ख़ात्मा करेंगे, इस मुल्क के अंदर से जो डॉलर की ऊंची उड़ान है उसको काबू करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से ये कि इमरान खान के लिए की जाने वाली सहूलत कारी का तज़किरा भी वो करते रहेंगे, जैसा कि नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्डों के इजलास में करते रहे हैं और फिर उसके बाद वो अपना तरक्की का एजेंडा पेश करें। यूँ जो अगले 17-18 दिन है उसके अंदर वो एक भरपूर किस्म का इंतखाबी शोर व गौगा डालने में कामयाब रहेंगे। अगरचे पीटीआई हलकों ने जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफ़े को एक असूली मामला करार देने की कोशिश की कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन मैन शो वो कहते हैं चल रहा है, जिस तरह से सब कुछ कोर्ट रूम नंबर 1 में हो रहा है, और तो उसके ऊपर उन्होंने एक असूली फ़ैसला करते हुए मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। हालांकि
وہ 8-9 مہینے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے تھے، لیکن دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو متحرک ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک ممکنہ ریفرنس آنے والا تھا، اور اسی طرح سے وہ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، جس کی $1.5 lakh سالانہ فیس ہے، اور یہ اس قسم کی سوالات پوچھے جانے تھے۔ پھر یہ بھی کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں، یہ دونوں سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے پاس گئے تھے، اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف جو آنے والی نو کانفیڈنس کی موو ہے اس کو آپ روکیں، اقدار تحریک عدم اعتماد پاس نہ ہونے دیں۔ وہاں انہوں نے ڈنر بھی کیا تھا، تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آنے والی تھی۔ پھر اسی طرح سے اور کرپشن کی بھی باتیں سامنے آ رہی تھی، تو اس لیے جو کاؤنٹر نیریٹو آیا کل رات سے ان کا اصولی معاملہ بنانے کے حوالے سے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خاص وہ موقف چل نہیں سکا، اور پی ٹی آئی کے حلقوں جو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو اس قسم کا ایک ون سائیڈڈ موو چل رہی ہے، اس کا شکار نہ صرف وہ خود پی ٹی آئی ہے بلکہ وہ ججز بھی ہیں جن کو ہم خیال ججز کہا جاتا ہے، یا جنہیں پی ٹی آئی کے ہم خیال ججز کہا جاتا ہے، تو وہ معاملہ بھی نہیں چل سکا۔ تو میں آپ کو 9 مئی کے حوالے سے ISPR کی جانب سے جاری ہونے والی وہ پریس ریلیز یاد کرانا چاہتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا، واضح طور پر کہا تھا کہ ادارہ اس سانحے کو نہیں بھولے گا، اور نہ صرف ذمہ داروں کو بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی سزا ملے گی۔ چنانچہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فوج کے اندر جن لوگوں نے 9 مئی کے سانحے کی واقعے کی اس انسیڈنٹ کی سہولت کاری کی تھی، ان کے حوالے سے کوئی جرنیل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی میجر جنرلز اور کچھ دیگر لوگ جو ہیں ان کو سزائیں ملی ہیں، کورٹ مارشل ہوا ہے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، بعض ایک کے ٹائٹلز واپس لے لیے گئے ہیں، بعض ایک کے جو مراعات ہیں واپس لے لی گئی ہیں، بعض ایک کو منع کر دیا گیا ہے، جیسے جنرل امجد شعیب ہیں یا دیگر ہیں کہ آپ اب ٹی وی پر آ کر اس طرح سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فوج کے اندر تو یہ جو فلٹریشن تھی وہ ہو چکی، اب لگتا ہے کہ عدلیہ کی باری آ چکی، اور عدلیہ کے اندر یہ فلٹریشن ہوئی ہے، اور اگرچہ یہ ججز خود استعفے دے رہے ہیں، لیکن بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ انہیں کچھ ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں، کچھ ایسی چیزیں شیئر کی گئی کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا جانیے کس کی باری آ جائے؟ وہ بیوروکریسی ہو سکتی ہے، وہ پولیٹیشنز ہو سکتے ہیں، وہ کچھ دیگر سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت سہولت کاری میں کردار ادا کیا تھا۔ تو ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف صدر ڈاکٹر عارف علوی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، جو مزے سے سب کے استعفے پکڑتے جا رہے ہیں، حالانکہ مطلوب تو خود ان کا اپنا استعفیٰ تھا۔ اور آخری بات یہ کہ شاید بلہ تو ان رہے لیکن بلہ آؤٹ ہو جائے گا۔ شکریہ۔